दुनिया रे अधिका जहाको मु विश्वास करे सी होउचंती भगवान। मु भगवान को बहुत विश्वास करे, तांको ऊपर मोर दृढ़ विश्वास अछि। कहीं ना भगवान तांको संतान को सबु बेले उचित मार्ग देखई थांती। जेतेबेले आमे कोनोसी खराब काम करू, सी आमको दंड न दे ता प्रति बदल रे किपरि आमे भल काम करिबा, कोनोसी ना कोनोसी उपाय सी आमको तार रास्ता देखई थांती। आउ भल कर्मर उत्तम फल मध्य देई थांती। जेतेबेले आमे आम निजर कोनोसी दुख बा कष्ट कोनोसी परिस्थिति बा आमर समस्त भार जेतेबेले आमे प्रभुंको उपरे प्रभुंको पाद तले रखिकी आमे कर्म करि चालू, भगवान तार भार तांको ऊपर को नहीं जाती। आउ सबु बेले मु जेतेबेले सखाळु उठे भगवान को खाली प्रार्थना करे, प्रभु ए दिनटा आज तुमे मते देखैछ, आउ ए दिनर प्रत्येकटी कार्य मोर करुथुबा प्रत्येक कार्य रे तुमे सेथिरे देखिबो एवं प्रत्येक कार्य को तुमे अनुध्यान करिबो। आउ जे कोनोसी कार्यटी मु करूची प्रत्येक कार्यर भल मंद मते जिपरि बुझेई दबो। आउ प्रत्येक दिन मु एया प्रभुंको पाखरे कुहे, प्रभु आज दिनटा किपरि मोर भलरे कटू, काहार खराब चिंता न करे, मनरे काहा प्रति मोर खराब भावना एवं नेगेटिव चिंता मो मनरे न आण, किंबा कोनोसी नकारात्मक भावना मो मनरे आनिबाकू न दियो। जेपरिक मो मनरे बहुत शक्ति आउ बहुत विश्वास जन्मु, जहा फଳରେ मु आगको बहुत भल भल कर्म करि चाले एवं बहुत परिश्रम करि चाले। मो मनरे एते शक्ति भरि दियो प्रभु, जेमिति कि मु जीवन रे किछि भल काम करि पारे आ मो जीवन रे सक्सेस हेई पारे। किंतु या पछरे गोटिए संपूर्ण सत कथा मु कहिबी, केवल भगवान को उपरे सबु भार बा सबु दायित्व देकी चिंता शून्य होइकी बसी पड़िले कोनोसी आमको फल मिले नहीं। आमे तो भगवान को बहुत विश्वास करती, किंतु परिश्रम आमको ही करबाकू पड़िबो। आउ एटा मु संपूर्ण भाबरे मो मनरे मु भाबी नेइची, परिश्रम करबाकू जेहेतु पड़िबो आउ मु पछघुंचा देबिनी, सबु बेले बसी परिश्रम करबाकू चेष्टा करिबी। आउ भगवान को एतिकी प्रार्थना करिबी, हे प्रभु मते एते शक्ति दियो आउ एते मते साहस दियो, मु जेपरि मोर परिवारर समस्त कार्य बा समस्त भार एवं दायित्व भल भाबरे नेई पारिबा सहित जो समय मिलुची से समय रे मु निजको समय देबी। आउ से समय को उत्तम रूप रे भल भाबरे तार सदुपयोग करिबी। कारण जो समय मोर सरी जाइची से समय तो मो पई केबे आ फेरी के आसीबनी, किंतु आगो को आसुथुबा समय मो हाते रे एबे 10 वर्ष अछि। कारण जेतेबेले मनीष चाकरी टिए करिबा पई चिंता करे तार गोटे बयस सीमा थाए एवं पाठ पढ़िबार जदि बा कोनोसी बयस सीमा न थाए, किंतु चाकरी पाइबार गोटे बयस सीमा थाए। आज जदि मु एई समय को नष्ट करि देबी, काली एई समय मते पुणी आउ थरे सेई प्रश्न पचारिबो, तू काहींकि सेतेबेले भलरे पढ़िलुनी, तू काहींकि तो निजर कथा चिंता कलुनी। आउ सेईटा ही से समय कथा होउची भगवानकर कथा। तेणु भगवान केबे आनिकी आम हातरे सफलता तो रखी देकी जीवेनी। आमे तांको उपरे विश्वास कले बा तांको प्रति जेते आमे भक्ति कले से केवल भक्ति मार्ग रे ही रहिबो, किंतु धैर्य सहित शक्तिर सहित एवं साहसर सहित संपूर्ण रास्ता आमको चलिबाकू पड़िबो। सक्सेस केबे गोटे दिन रे मिलेनी, किंतु गोटे दिन आसे जो दिन आमको सक्सेस मिले, आउ सेई दिन आमर पाई हेई थाए गोटे बहुत बड़ दिन। तेणु आज ठारू मु गोटे निज पाई प्रतिज्ञा करिकी रखिली प्रभुंको पाखरे, आगको आसुथुबा एसएसबी एवं आरएसटी आपण माने जानिथिबे आगको बहुत बड़ वैकेंसी आसुची। आउ सेथि पई मु जानिछि समस्ते बहुत भलरे प्रिपरेशन करुथिबे, आउ करि सारिबेणी मध्य सिलेबस समस्ते सारी देबेणी। आउ मो भड़ी जो माने हाउस वाइफ थिबे से माने मध्य जो माने चाकरी टिए करिबा पई चेष्टा करुथिबे से माने मध्य किछि मात्रा रे तांकर पढ़ा को जारी रखिथिबे।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଗୃହିଣୀ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଗୃହିଣୀଟିଏ କେବଳ ଗୃହିଣୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଛୋଟ ପିଲା ପରିବାର ସହିତ ରହିକି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ପଢ଼ିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଆଜି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆଗକୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜକୁ ଠକିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ 100 ଡେର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହିବି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଥିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ କରିପାରିବି ଯେ ମୋତେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି କାଲିଠୁ ପଢ଼ିବି, ସମୟ ମିଳିଲେ ପଢ଼ିବି, ଆଉ 2 ଦିନ ଯାଉ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମୋ ପରିବାରର ସମୟ ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପଢ଼ିବି। ଆଉ ଏବେ ଆମ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ SSB ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 100 ଦିନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 100ରୁ 120 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର OSSTT ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ OSSTT ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଫିଟିଗଲାଣି, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ନିଜକୁ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ବହୁତ ଭଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗ୍କୁ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବି, ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୋର ଚିନ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଭାବନା ନ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟଡିର ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇବି। ତା ସହିତ ଏଇ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋ ପରି ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଯଦି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି SSB, TGT ଆଉ RST। ମୋର ଯେହେତୁ PCM ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ମୁଁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫିଜିକ୍ସରୁ ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ସାରିନି ତାକୁ ଏବେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରି ଭଲରେ ତାକୁ ଥରୋଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ 100 ଡେର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ କେମିତି ନେଇପାରିବି ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମୋତେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ସକ୍ସେସ୍ ସିଏ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।